बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़तह का ऐलान करो और निकलो यहाँ से। ये बात अब अहम तरीन मुशीर ने कही है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों कहा जा रहा है कि निकलो अब, जबकि सबसे बड़ा हमला अब तक का किया गया है ईरान पर, और ख़ुद इसकी तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा हमला ईरान पर कर दिया है। तो एक तो ये बात है। दूसरी तरफ बड़ी ख़बर ये है कि सऊदी अरब में अमेरिका की बेस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। 5 अमेरिकी जहाज़, और वो भी रीफ्यूलिंग के जहाज़ जो साइज़ में बड़े होते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट कहलाते हैं। ऐसे जहाज़ दुनिया में अमेरिका के अलावा किसी के पास नहीं है। इस तरह के वो 5 जहाज़ तबाह कर दिए हैं ईरानी मिसाइल ने। यानी ईरान ने मिसाइल चलाया सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका की एयर बेस पर, और उसमें सही निशाना जाकर लगा और 5 जहाज़ ही तबाह हो गए हैं। पहले एक जहाज़ तबाह हुआ था जो फ़ज़ा में हुआ, वो इतनी बड़ी खबर बनी थी, और उसके बाद अमेरिका की तरफ से तस्दीक भी हुई है कि उसमें इनके 6 फ़ौजी मारे गए हैं। यानी सारे का सारा क्रूज़ जहाज़ में जितने भी सवार थे इनके एहलकार, वो सारे मारे गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगे कितना बड़ा नुकसान था। अब कहा जा रहा है पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन कुछ 17 अरब रुपए का ये एक जहाज़ है। ये बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है अमेरिका का हो गया है। आप सोचिए ज़रा कि एक जहाज़ की कीमत इतनी है तो कितना बड़ा ये नुकसान है। चाहे अमेरिका एक अमीर मुल्क है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता जी उनके लिए ये बर्दाश्त करना बहुत ही आसान है या कोई मसला ही नहीं हुआ। मसला तो हुआ है। और फिर क्या इसके जवाब में अब ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है, और इस हमले के पीछे वजह क्या है? अच्छा, मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेटजिकली बड़ा अहम कहा जा रहा है। इराक का एक छोटा सा जजीरा है, छोटा सा, यानी ईरान के साथ ही समंदर में, और ईरान की जितनी भी तेल की एक्सपोर्ट है उसका 90% इन्हिसार इस जजीरे पर है। और इसकी काफ़ी अरसे से बात हो रही थी कि इसको अटैक करना है, लेकिन खाली अटैक करने से क्या होगा? असल मसला है इस पर कब्जा करना। ये बहुत ही अहम है स्ट्रेटेजिकली। अब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने 5000 मरीन्स, यानी मज़ीद फ़ौजी, मज़ीद हथियार और जंगी साजो सामान वो इलाके में पहुंचाने का कहा है। अब इसकी 2-3 वजूहात नज़र आती हैं। एक तो ये कि मज़ीद फ़ौजी ये जो मांगे गए हैं, इसमें अब सब बता रहे हैं कि जी बड़ी वजह ये है कि ये जो जजीरा है इस इलाके पर कब्ज़ा करना है, और इसको अगर कंट्रोल कर लिया तो बड़ी बात होगी, और आपने हुर्मुज़ वाला मामला भी फिर आसान हो जाएगा कि वहाँ पर सारा कंट्रोल ईरान का है। तो इस जजीरे पर कब्ज़ा करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मरीन्स मांगनी है। लेकिन जब वहाँ पर उतारेंगे तो क्या उन पर अटैक नहीं होगा? और ईरानी फोर्सेस बाज़ार इनकलाब वो तो उनको घेर सकते हैं। अब ये इसमें ख़तरा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इसलिए फ़ौजी मांगे गए हैं कि जो यूरेनियम है, अफजुदा यूरेनियम, उसको कब्ज़े में लिया जाए। वो भी ख़तरे से खाली नहीं है। अगर फ़ौजियों को घेर लिया गया, ये कोई वेनेज़ुएला तो है नहीं। असल में वेनेज़ुएला वाला मामला इतना इनका बेहतर रहा था अमेरिका का कि उसके बाद इनको हौसला हो गया कि यहाँ भी हम इस तरह से कर लेंगे। वो हुआ नहीं, ना रजीम चेंज हुआ, ना कोई और बात उस तरह की हुई। अब ये फ़ौजी उतारना भी मेन इलाके पर, या जहाँ उन्होंने अफजुदा यूरेनियम छुपा कर रखा हुआ है नीचे से कहीं सुरंग पे, उस पर आप सैकड़ों हज़ारों फ़ौजी भी उतारेंगे तो वो भी घेर कर मारे जा सकते हैं। अब तीसरी बात ये कही जा रही है कि सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है। जिस तरह अभी बकौल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर ये पोस्ट भी लगाई है कि जी अब तक हमने सबसे बड़ा हमला कर दिया है, ये है वो है। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है कि जी ये देखिए हमने मरीन्स मज़ीद मंगवा लिए हैं, और ये हो सकता है कि जी हम कब्ज़े की कोशिश करें। लेकिन कब्ज़े की क्या कोशिश करेंगे? उनके तो फ़ौजी वैसी फ़ज़ा में मारे जा रहे हैं। कब्ज़ा किया तो और मर जाएंगे। अब 13 फ़ौजी अभी तक जो कन्फर्म्ड हैं अमेरिका की तरफ से, 13 फ़ौजी अब तक अमेरिका के हलाक हो चुके हैं। 7 पहले, और वो शुरू में ही अटैक्स में गए थे। 6 अब, और अभी आप देखिए ना, ये कुछ छोटी बात है कि सऊदी अरब में अमेरिकी बेस तो वो अब आइंदा भी निशाना बन सकती है, और उसमें एक ही हमले में 5 कीमती अमेरिकी जहाज़ तबाह हो जाए। इससे पहले भी 3 फ़ज़ा में तबाह हुए, और वो कुवैत की दूध में थे, कहा जी फ्रेंडली फायर है, यह हुआ है। उसके बाद फिर ये एक रीफ्यूलिंग वाला जहाज़ तबाह हुआ। 4 वो तबाह हो चुके हैं, और 5 यानी 9 जहाज़ अमेरिका के इस कैंपेन में तबाह हो चुके हैं। 9 जहाज़ों का अंदाज़ा लगाइए, और उसके बाद 13 फ़ौजी कुल, और 6 तो ये भी एक जहाज़ में। तो नुकसान बढ़ता जा रहा है, और जिसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है वो आप सोचिए कि इससे कहीं ज़्यादा है। तो इससे
آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے نقصان بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ ایک خبر اب یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہرمز سے جس نے بھی گزرنا ہے، جہاز جو گزارنا چاہتا ہے اپنا تیل اگر کسی کو چاہیے تو وہ چینی کرنسی میں ڈیل کرے، چینی یوان میں، اور ڈالر کو چھوڑ دے۔ اب ہمیشہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ ڈالر میں ٹریڈ ہوتی ہے، اس لیے پیٹرو ڈالرز کو کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے امریکہ کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ جی ان کی کرنسی میں لین دین انٹرنیشنل میں ہو رہا ہے۔ پھر پاکستان کا تو سب سے بڑا امپورٹ بل ہی ڈالر کا ہے۔ تو ایران نے اب یہ ٹیکٹک بھی کھیل دیا ہے کہ جی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یوان میں آپ ڈیل کر لیں، اور یوان میں ڈیل کریں گے تو ظاہر ہے اس میں چائنا کو فائدہ ہوگا، چائنا کی کرنسی اوپر جائے گی۔ اب یہ امریکہ کے لیے کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ اس وقت یہ حالات بنے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ سے عرض کروں کہ اب تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ اس میں جو بھی اہداف ان کے تھے رجیم چینج کے، وہ چونکہ حاصل نہیں کر سکا۔ اب ان کی ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا کیوس، اور وہی جو مشورے دے رہے تھے کہ جناب حملے کرو، رجیم چینج کرو، اب وہی کہہ رہے ہیں یہاں سے کیسے نکلنا ہے۔ 15واں روز ہے، اور اس میں ٹرمپ کے مشیر کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے تو نکلیں کسی طرح، بس دعویٰ کر دیں گے ہم نے فتح سمیٹ لی، ہم میڈیا کے تھرو اس کو اٹھا دیں گے کام کو اور یہاں سے نکل آئیں۔ اب دوسری طرف کہا یہ جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ ہم نے ان علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، متعدد علاقوں کو، یہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر ان کی قیادت موجود تھی۔ یہ میڈیا رپورٹس میں کہا جا رہا ہے تل ابیب میں حملے کیے ہیں، اور یہاں پر اسرائیل کی قیادت موجود تھی جس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی مشیر نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ جی ایسا کریں کہ ابھی ہم نے بڑی کارروائی بھی کر دی ہے، جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی وہ جزیرے پر قبضے کے لیے، اور وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، وہاں بڑی بمباری ہم نے کر دیا، اب اسی کو فتح ڈکلیئر کر دیں، جس طرح سے ٹرمپ پہلے بھی اشارے دے چکے ہیں، اور یہاں سے اب نکلنے کی کریں، کیونکہ اب ایران جنگ کو لے کر وائٹ ہاؤس میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ امریکی حکومت کے اندر اس جنگ کے بارے میں اب پریشر بڑھ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کچھ کام چاہتے ہیں کہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی تمام صلاحیت ختم کر دی ہے ایران کی، اور اس کو ہم مسلسل پھیلائیں، اور ساتھ کہیں کہ جی اب ہم اس جنگ کو ختم کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کافی چیزیں ہم نے حاصل کر لی ہیں، اب تقریباً فتح ہو چکی ہے، لیکن کارروائی کے ہم قریب ہیں، ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ کب ہم اب اس کو جنگ کو مکمل قرار دیں گے۔ اس کا انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا بس ہونے لگی ہے، جنگ مکمل ہونے لگی ہے۔ کہیں وہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں، چونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جاپانی وزیر اعظم بھی کہہ رہی ہیں کہ جی یہ آپ نے ہرمز کو کلیئر کروانے کے لیے ہم تو اپنی فوج نہیں بھیج رہے، تو جو ان کے قریب تھے وہ بھی اب ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ پھر امریکی سفارت خانے اور اڈوں پر حملے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں میں، بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے۔ یہ حملے تو رک ہی نہیں رہے۔ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہم نے کر دیا، ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ وکٹری سپیچ کی طرف وہ آ رہے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے B-52 بمبار، جو ان کے پاس لیٹسٹ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے طیارے ہیں، جو پہلے بھی انہوں نے استعمال کیے تھے، جتنی بھی ایٹمی تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے ایران پر، اب وہ دوبارہ علاقے میں پہنچا دیں اور کہہ رہے ہیں جی اس کو شاید دوبارہ یہ نشانہ بنائیں، تو وہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑا حملہ ایک دفعہ کرنے کے بعد، جس طرح کا بھی کر بھی دیا ہے، اس کے بعد یہ وکٹری ڈکلیئر کر کے اب یہ نکلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔